बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7th स्टूडेंट यम जन यमन वनो आज असे टॉपिक करन स्टडी वेदर एंड क्लाइमेट क्या करन स्टडी वेदर एंड क्लाइमेट यम जन वेदर तो क्लाइमेट यम अलग अलग टर्म वेदर गो एटमॉस्फेयर कंडीशंस फॉर 24 hours वेदरुक मीनिंग गई दर्जे हरारत वन अगर वेदर डिफाइन करन अमुक मतलब गो वेदर इज द कंडीशंस इन एटमॉस्फेयर फॉर 24 hours 24 घंटन मज कम हालात आसमानस मज आसन 24 घंटन मज हेके रूद ति पेथ 24 घंटन मज हेके ओबुर ति खसित 24 घंटन मज हेके आसमान ति साफ ٲसित डोंट ति हेके पेथ वाव ति वथे गो यम जन यम एटमॉस्फेरिक कंडीशन छ टेम्परेचर कंडीशन छ ह्यूमिडिटी नमी यस जन आसमानस मज छ कंडीशन छ क्लाउडनेस ओबुर कंडीशन छ विंड ठीक छ कंडीशन छ रेन यम छा चेंज गछन किन ना 24 घंटन मज क्या रोज दर्जे हरारत तथ छ वनन वेदर गो वन तोर अस फिक्र आसमानस मज कम हालात छ 24 घंटन गछन यह गो वेदर वन छ क्लाइमेटुक मतलब गो मौसम क्लाइमेट गो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अथ मज ति एटमॉस्फेयरस मज कंडीशंस आसन गो आसमानस मज कम हालात छ टेम्परेचर क्युत छ प्रेसिपिटेशन क्युत छ क्लाउडीनेस कित छ गो या वनो अस वेदर कंडीशंस किस छ मगर फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पन बच्चे समझावक बह यथ पठन ज अकिस वरियस मज छ 4 मौसम आसन कच मौसम छ आसन 4 मौसम समर विंटर ऑटम तो स्प्रिंग सानि कशीर मज छ 4 मौसम आसन अकिस वरियस मज यम छ प्रथ वरि आसन 4 मौसम गो यह गो क्लाइमेट मिसाल के तौर पर युस जन समर अथ क्या वनो अस क्लाइमेट तिक्याज युस जन समर छ मौसमी गर्मा छ अथ मज छ गसन कम टेम्परेचर छ आसन 20 डिग्री अबव टेम्परेचर छ आसन 20 डिग्री अबव गो अगर रूद ति पेय अगर ओबुर ति आसे तेल ति छन समरस मज गर्मियन मज फेरन लागन के वन वुचो वंद ति छु प्रथ वरि यवन गो वंदस मज अगर ताप आसे आसमान आसे साफ ति मगर तेल ति छ आसे तड़ लगन टेम्परेचर छ आसन वारिया बोन टेम्परेचर छ आसन लगभग 10 डिग्री खोत बोन गो यमई कंडीशंस रिपीट छ गसन प्रथ वरि ये वारिया टाइम छ गसन 35 वरि 40 वरि ये प्रथ वरि अके किस्मुक मौसम आसन अथ छ वनन क्लाइमेट तो क्लाइमेटस तो वेदरस छ यिच हन फर्क क्लाइमेटस दशवनी मन छ आसमानिक हालात यवन तो मत नजर थावने कंडीशंस यवन एटमॉस्फेयर च मत नजर थावने वेदरस मन छ यवन 24 hours खतर थावने तो क्लाइमेटस मन छ यवन वारियास टाइमस खतर थावने वन छ टेम्परेचर युस जन टेम्परेचर छ टेम्परेचरुक मतलब क्या गो टेम्परेचरुक मतलब गो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस टेम्परेचर युस जन छु कस छु कुन सातन वनन हे टेम्परेचर युस जन छु अस हसा गो आज गरम आज हसा छ सर्दी ठीक छ आज छु टेम्परेचर ज्यादा आज छु टेम्परेचर कम एक्चुअली टेम्परेचर क्या गो टेम्परेचर गो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस टेम्परेचर गो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस अस कुन बॉडी मंज कचा हीट छ आसन अगर कां बॉडी गरम आसे गो तमुक टेम्परेचर छ आसन ज्यादा सु छ तोत आसन अगर कुन बॉडी हुन टेम्परेचर कम आसे सु छ तड़न लगन
یُس زَن یہِ ٹمپریچر چھُ یہِ چھُ چینج گژھان کیاہ چھُ گژھان چینج یہِ ٹمپریچر یُس زَن چھُ یہِ چھُ چینج گژھان یہِ چھُنہٕ ہیوٗوٕے روزان کینٛہہ وۄنۍ چھِ أسۍ وَننہٕ یِوان زِ یہِ ٹمپریچر الگ الگ سیٖزنس منٛز چھِ آسان الگ الگ ٹمپریچر تہٕ دۄہس منٛز تہِ چھُ راتس منٛز تہِ چھُ گژھان ٹمپریچر چینج گوٚو ٹمپریچر یُس زن چھُ یہِ چھُ دۄہس منٛز تہِ چینج گژھان یہِ چھُ راتس منٛز تہِ چینج گژھان وۄنۍ کیاہ چھُ تیٚلہِ کیاہ چھُ یُس زن چھُ ٹمپریچرس کُس چیٖز چھُ اِفیکٹ کران ٹمپریچرس چھُ کران اِفیکٹ انسولیشن کُس چھُس کران اِفیکٹ انسولیشن ٹمپریچرس چھِ کران اِفیکٹ انسولیشن انسولیشن گوٚو اِنکمنگ سولر ایٚنرجی یعنی کہِ یۄس سن لایٹ اورٕ چھِ یِوان تمے سۭتۍ چھُ ٹمپریچر کم تہِ گژھان تہٕ ٹمپریچر چھُ زیادٕ تہِ گژھان ٹھیٖک چھا تہٕ وۄنۍ چھُ اَسہِ وٕچھُن یۄس زن یہِ أرٕتھ چھِ یہِ چھُ گول یۄس زن یہِ أرٕتھ چھِ یہِ چھِ گول یہِ گوٚس نارٕتھ پول یہِ گوٚس ساوُتھ پول یوٗتاہ یہِ گوٚو اِکویٹر کیاہ گوٚو اِکویٹر یوٗتاہ أسۍ اِکویٹر پٮ۪ٹھ پولس کُن گژھو چاہے نارٕتھ پولس کُن گژھو چاہے ساوُتھ پولس کُن گژھو تیوٗتاہ تیوٗتاہ چھِ سن لایٹ کم پیٚوان گوٚو امیُک مطلب گوٚو اِکویٹرس پٮ۪ٹھ چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ یعنی کہِ زٔمیٖنُک مٔنٛزِم حِصہٕ یُس زن چھُ اتھ پٮ۪ٹھ چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ سن لایٹ پیٚوان تہٕ اِکویٹر پٮ۪ٹھ نارٕتھ پول یا ٲسۍتن ساوُتھ پول اُکنتھ اُکنتھ چھِ ساروی کھۄتہٕ کم سن لایٹ پیٚوان ٹھیٖک چھا تہٕ یِتھے پٲٹھۍ تۄہہِ وٕچھو وۄنۍ مِثال کے طور پر یِم زن پولٕز چھِ آسان نارٕتھ پول أرتھُک تہٕ ساوُتھ پول یِم دے آر آلویز کَوٲڈ وِد سنو یِمن پٮ۪ٹھ چھُ آسان ہمیشہِ شیٖن ٹھیٖک چھا تہٕ اگر ٹمپریچر زیادٕ گژھِ واریاہ زیادٕ گژھِ تیٚلہِ تہِ چھِ پرابلم گژھان تیٚلہِ تہِ ہیٚکن نہٕ کینٛہہ کراپٕس گرو کٔرِتھ کینٛہہ أسۍ ہیٚکو نہٕ فصل وۄگٲیِتھ کینٛہہ دپان ٹمپریچر چھُ سِٹین منٛز آسان زیادٕ ایز کمپیٲرڈ ٹُو گام یِم زن گام چھِ آسان تتہِ چھُ آسان کمٕے ٹمپریچر شہرن منٛز چھُ آسان زیادٕ ٹمپریچر وجہ چھُ یہِ زِ شہرن منٛز چھُ آسان روڈ شہرن منٛز چھِ بِلڈنٛگ آسان زیادٕ یِم زن زیادٕ جلدی چھِ گرمان تہٕ سۄ چھِ ہیٖٹ واپس دِوان تہٕ سۄ ہیٖٹ چھِ ایٹماسفیرس منٛز گژھان اسہِ چھُ گژھان گرم زیادٕ تہٕ یِم زن گام چھِ آسان گامن منٛز چھِ کُلۍ آسان زیادٕ یَلہٕ زٔمیٖن آسان زیادٕ اسلیے چھُنہٕ تتہِ زٔمیٖن وارٕ وارٕ ہیٖٹ اپ گژھان تہٕ بیٚیہِ چھِ کُلۍ سن لایٹ رُکاوان دیٹ از واے تتہِ چھُنہٕ ٹمپریچر زیادٕ گژھان کینٛہہ امہِ پتہٕ گوٚو ایر پریشر ایٹماسفیرِک پریشر ایٹماسفیرِک پریشر گوٚو کیاہ ایٹماسفیرِک پریشر گوٚو ہوہُک بار یُس زن ہوا چھُ اتھ چھُ وزن یتھ چیٖزس وزن آسہِ سُہ چھُ پنُن دباو تراوان کتھ پٮ۪ٹھ کُنہِ تہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ تہٕ اِتھے پٲٹھۍ یُس زن ایر چھُ ایٹماسفیر چھُ یہِ چھُ میٹر یہِ تہِ چھُ تراوان دباو فورس تراوان پرٛٮ۪تھ کُنہِ باڈی پٮ۪ٹھ تۄہہِ دِمہو بہٕ مِثال اکھ مِثال کے طور پر کُنہِ ساتن چھِ یۄس زن سٲنۍ باڈی چھِ سٲنِس جسمس پٮ۪ٹھ تہِ چھُ ایٹماسفیرُک بار آسان مگر اسہِ چھُنہٕ یہِ بار باسان کینٛہہ تِکیازِ یُس زن سون بٕلڈ چھُ سُہ چھُ بٕلڈ پریشر یُس زن چھُ آسان سُہ چھُ اتھ کاونٹر کران سُہ چھُ سٲنۍ باڈی چھِ بٕلڈ پریشر بناوان ایٹماسفیر چھُ پنُن پریشر بناوان یِم دۄشوے فورس چھِ بیلنس کران أکِس اکھ نتہٕ چھِ أسۍ وُمبرِ پننٮ۪ن پھیٚکٮ۪ن پٮ۪ٹھ پننِس کلس پٮ۪ٹھ ایٹماسفیرُک بار پکناوان تہٕ سانہِ بٕلڈ پریشر سۭتۍ چھُنہٕ اسہِ محسوٗس گژھان اتھ ایٹماسفیرُک کینٛہہ ایر پریشر یُس زن چھُ اگر یہِ ڈِفاین آسہِ کرُن ایر پریشر کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ ڈِفاین کٔرِتھ ایر پریشر ہٮ۪کو أسۍ ڈِفاین کٔرِتھ یُس زن
ایٹماسفیرُک ویٹ چھُ آیرُک ویٹ چھُ سُہ کوتاہ وزن چھُ تراوان زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ سُہ کوتاہ پریشر چھُ تراوان زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ اَسہِ چھِ پَیی یوٗتاہ أسۍ زٔمیٖن نِش ہیوٚر ہیوٚر کھسو تیوٗتاہ چھُ ایٹماسفیر توٚن توٚن گژھان ٹھیٖک چھا گوٚو ییٚلہِ ایٹماسفیر توٚن توٚن گوٚو تمہِ سۭتۍ پیٚیہِ کمٕے پریشر تہٕ اسی لیے یُس زن ہایسٹ پریشر چھُ ساروی کھۄتہٕ پریشر چھُ سُہ چھُ وَنان سُہ چھُ آسان سی لیولہِ پٮ۪ٹھ یعنی کہِ زٔمیٖن کِس ژٔکِس پٮ۪ٹھ یَتھ سرفیس یۄس زن أرتھٕچ چھِ یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ بِہِتھ چھِ أتنی چھُ آسان ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ایٹماسفیرُک پریشر یوٗتاہ یوٗتاہ أسۍ ہیوٚر ہیوٚر کھسو تیوٗتاہ چھُ ایٹماسفیرُک پریشر گژھان کم کم یہِ گوٚو ہیوٚر ہیوٚر ؤرٹِکٔلی وۄنۍ اگر أسۍ ہارِزنٹٔلی وٕچھو ہارِزنٹٔلی گوٚو دولہٕ یُس زن یہِ ایٹماسفیرُک پریشر چھُ یہِ چھُ گژھان چینج أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس جایہِ تام کمہِ سۭتۍ چھُ گژھان ایٹماسفیرُک پریشر چینج یہِ چھُ گژھان چینج ٹمپریچر سۭتۍ یوٗتاہ زیادٕ ٹمپریچر آسہِ تیوٗتاہ کم چھُ آسان پریشر تہٕ یوٗتاہ کم آسہِ ٹمپریچر تیوٗتاہ زیادٕ چھُ آسان پریشر ٹھیٖک چھا گوٚو ٹمپریچر یُس زن چھُ اگر ٹمپریچر کم آسہِ پریشر آسہِ زیادٕ ٹمپریچر زیادٕ آسہِ پریشر آسہِ کم ٹھیٖک چھا تِکیازِ ییٚتٮ۪ن تہِ گرمی گژھِ ہوا یُس زن چھُ ییٚتٮ۪ن تہِ تاپھ آسہِ زیادٕ تتٮ۪ن چھُ ہوا گرمان زیادٕ ییٚلہِ سُہ گرمان چھُ سُہ چھُ لوٚت بنان یُس لوٚت چیٖز آسہِ سُہ چھُ ہیوٚر کھسان سُہ چھُ ایٹماسفیرس منٛز ہیوٚر کھسان ٹھیٖک چھا تہٕ کینٛہہ کُنہِ جایہِ چھُ اسہِ آسان یُس زن ہوا چھُ سُہ چھُ کولڈ آسان سُہ چھُ آسان سرد امیُک مطلب گوٚو یُس زن ہوا چھُ ییٚلہِ سُہ سرد آسہِ سُہ آسہِ ہیوی گوٚب یُس زن یہِ گوٚب ہوا چھُ آسان یہِ چھُ وسان زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ تہٕ امہِ سۭتۍ چھُ یہِ ہاے پریشر کران کریٹ ٹھیٖک چھا کیاہ چھُ کران کریٹ ہاے پریشر سمپل کتھ چھِ تھاوٕنۍ یاد ییٚتٮ۪ن تہِ زن ایٹماسفیر زیادٕ آسہِ ییٚتٮ۪ن تہِ سن لایٹ زیادٕ آسہِ ہیٖٹ زیادٕ آسہِ تتٮ۪ن ٹمپریچر زیادٕ آسہِ ایر پریشر چھُ آسان کم ییٚتٮ۪ن زن کولڈنیس آسہِ ٹمپریچر آسہِ کم تتٮ۪ن چھُ ایٹماسفیرُک پریشر آسان زیادٕ تہٕ یِہے چھِ رِلیشن ایر پریشرس تہٕ ٹمپریچرس تہٕ باقٕے انشاء اللہ پرو أسۍ صُبحن تہٕ وِنڈ یُس زن چھُ امہِ پتہٕ اسہِ پرُن